Watazamaji wapendwa, amjambo. Tunawakaribisha tena katika kipindi chetu pamoja na SAFDEF kwa kupiganisha majeuri ya kijinsia ama avec la SAFDEF pour combattre les violences basées sur le genre. Kipindi hiki kinatolewa kwenu na muungano wa vikundi vya wamama vinavyotetea haki za mwanamke na za mtoto, SAFDEF kwa Kifaransa, Solidarité des associations féminines pour la défense des droits de la femme et de la femme. Kama tulivyowaambia katika vipindi vyetu vilivyopita, SAFDEF iko ndani ya mradi renforcement des mécanismes communautaires de prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Na katika mradi huu tunaendesha kazi mbalimbali. Tuliwazungumzia kuhusu masculinité positive, violence basée sur le genre, leadership féminin na protection contre l'abus et l'exploitation sexuelle. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu assistance psychosocial, ikiwa moja kati ya kazi ambazo SAFDEF inafanya katika mradi huu. Na kwa kuchambua mada hii ya leo tutampokea Madame Lea Nyota anayekuwa psychologue clinicien ama mganga wa kiakili kunako SAFDEF. Madame Lea Nyota, jambo. Jambo madame journaliste. Kwa siku ya leo tuko naongelea kuhusu accompagnement psychosocial ama kusaidia kiakili, kimawazo wale watu ambao walijeruhiwa na wale wanaokuwa na tatizo mbalimbali. Unaweza tuambia assistance psychosocial ni nini? Asante kwa neno. Assistance psychosocial au accompagnement psychosocial ni kazi yenye munganga wa kimafikiri anakusaidiaka kuvumilia hali ya shida yenye uko nayo. Hivyo ni tunasaidiaka watu wenye biko na shida mbalimbali za kimaisha. Kwa mfano hizi shida zetu kuna taya za majeuri mbalimbali. Kazi yetu ni kusaidia kuvumilia ile hali na kuweza kutoka kwa ile hali bila we kugonjwa kimafikiri. Juu siku za mingi tunapitiaka magumu mbalimbali yenye tulishindwa kusurmonter, ndio maana tunagonjwa. Kasikia watu wa mingi wanaendaka kukaa salama bie kule kusepima, ni juu hawakupata mtu wa kuwasaidia kupitia ile hatua ya magumu yenye biko hapo. Na njoo kazi yenyewe na shetu kunafanya ku SAFDEF na kikundi ketu kunatumika nakyo hizi siku ni FELPGF. Pale tuko na point d'écoute. Point d'écoute ni nyumba ya masikilizo, kisi tunasema nyumba ya maongezi yenye saa unakopata shida unafikaka pale, unakuta pale APES, assistante psychosocial, na yetu ni mganga wa kimafikiri mwenye anakusaidia, anakupokeaka kwanza na anakuuliza shida yenye ilikuleta. Unasema niko na shida kwa mfano fulani, bali kwa mfano nilibakiwa ama nilipatikana na ujeuri wa kiuchumi ubie vingine, anaona jinsi ya kukusaidia. Na wakati yenye unaweza kuta fasi unafika na hatuna jibu kwa ile question yako yenye unayo, shida yako. Sasa unaweza kutuambia namna gani unawasaidia kiakili wale watu ambao walijeruhiwa? Ni za mingi za kusaidia muhanga wa majeuri ama mtu mwenye kuna shida. Na tunasaidia kwa watu kiakili kufatana na shida zenye wanapatikana nazo. Mtu mwenye alipatikana na ubakaji hawezi msaidia sa mtu mwenye alipatikana na majeuri ya kiuchumi kwa mfano. Na vile vile kisi tuko nasema mtu anaweza kuya nasha choka. Iko na mawazo anachoka, anapenda tu aongee na mtu. Ile wakati yenyewe kunaongea na APES ou psychologue, deja ile ni décharge. Ile décharge inamsaidiaka kutosha ile hasira yenye anabeba muro ama ile mamuchoko mbalimbali zenye iko nazo muakili zote zinarudiaka ile wakati yenye kuna vitosha. Juu siku za mingi tunagonjwaka wakati yenye hatusemake bebi kwa tusumbua. Kwa mfano mtu anaweza kukasirisha, unafanya mwezi mzima na unasirika. Mwenye anateseka kanini? Si ni wewe mwenye uko na hasira. Ndio vile wakati yenye naongea deja na navitosha. Na ingine tunaweza saidia watu ni wakati yenye tunawaitaka group, tunaita thérapie de groupe. Tunawaita kila mtu tunaongea shida mbalimbali zezi kunatufikia. Zile shida mbalimbali za jamii zetu tunapataka ama zenye tushaona hapo mbele. Sasa tuko nazichambua vile. Chie peke tena tunaleta masuluhisho mbalimbali kwa zile ma problem.
muvile vamoya wanafanya vitu natosha mule dawa, na mwenye alikuwa na iko na difficulty ya kufika kwenye wengine anaona tena jinsi kumbe kukua fasi moja nayo ni mzuri. Na maana unakuta siku ya kwanza alikuwa na hesitate kufika, lakini siku ya pili tena anakuya, anafurahi jinsi anakutana tena na wengine. Njia ni za mingi en tout cas mama journaliste zetu kunasaidia watu, na pale hizi tulisema huko APES na mimi niko pale vile vile. Asante. Msikilizaji na mtazamaji wetu mpendwa, ukiwa na maoni ama pendekezo unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 09 94 76 32 09 0994 76 32 09. Tuma ujumbe wako na tutausoma. Umesema mnatumika pamoja na kikundi FELPEJIF, Femme Leader pour le Progrès de la Jeune Fille, na APES anatumika nanyi kwa kuwashindikiza ama kufa accompagnement psychosocial. Sasa unaweza tuambia wakati gani APES anakurefere maka za wale ambao wanastahili kushindikizwa ama kusaidiwa kimawazo? Asante. APES anatumiaka maka, kwa mfano nalifikisha mtu mwenye iko na sinye alama za kabambi. Mimi napaswa pana mfano ya mtu mwenye anafika anasema amefanya juma mbili na hapate tena usingizi kwa mfano. Kweli anapaswa msaidia, lakini usaidizi yake na haitakuwa na haitatosha. Jua nini? Atakuwa ndesha presenter deja maalama zenye zinakuwa ngufu, zenye zinaomba mtu mwenye alisomea kavili. Na ingine mfano ni ya mtu, kwa mfano mtu mwenye iko na chakula kwa nyumba, iko na vyote kwa nyumba, lakini ni mzazi anaanza shindwa pigia watoto kwa mfano. Chakula iko pale, vyote viko pale, mimi anasema nishasikia uvivu. Anaanza jifungia mnyumba. Anafahamu nyumba desimeni hatokea yake tena. Ubi akatokea tu nikwenda tu toilet na narudia. Ubi nikunawa tu na narudia. Ule naye anakuwa kanashakuwa deja na ni mtu mwenye APES anapashwa refere. Juu kweli anasaidiaka. Lakini kuko na iko na limite yake yenyewe. Hapashwe depasser. Tunanjaka ba expliquer jinsi mgonjwa wa hivi na hivi na hivi na hivi unampelekea ka psikologi. Jinsi na shie vile wakati yenyewe na shie tuko ku point d'écoute, bakatuletea mgonjwa mwenye kwa mfano amefanya mwezi hasemake tena, amefanya mwezi hakulake tena, vile vyote bishakawia, na shie vile tunamureferi sasa kuma centre psychiatrique sajisi ukap salama ama kungandi lama ama kufepsi. Wasikilizaji wapendwa, tulitembelea APES ama assistante psychosocial wa point d'écoute ya kikundi FELPEJIF. FELPEJIF ni Femme Leader pour le Progrès de la Jeune Fille, moja kati ya vikundi vya wanawake ambavyo SAFDEF inashindikiza kwa kupiganisha majeuri ya kijinsia ndani ya jamii, hasa ujeuri wa ndoa ya kushurutishwa ama mariage forcé. Msikilize sasa APES Masika Christelle ambaye atatuambia namna gani anawapokea wale watu ambao wanakuja na tatizo mbalimbali na namna gani anawasikiliza ili waweze kusaidiwa kipsikolojia. Jambo, hapa ni Christelle Masika, assistante psychosocial kutoka FELPEJIF. APES ni assistante psychosocial, kwa abreche wanasemaka APES, yaani ni ule mtu mwenye iko charge na kupokea watu biro yenye tunataka point d'écoute, kupokea watu wenye wiko na magumu fulani kwa ajili ya kuwasikiliza juu aangalie namna ya kuwasaidia. Tunapokeaka kila mtu ambaye iko na shida, akishatufikia hapa kunako biro yetu, tunapokeaka kila mtu mmoja. Kunapasha kuwa watu ambao wanakuja watatu, lakini tunapokeaka mtu kwa yeye peke binafsi, anajieleza shida yake, shida ambayo inamuongoza, na mbele ya yote tunaanza kumuelewesha kwanza kazi gani tunafanya hapa kunako biro yetu. Tunamuelewesha shida mbalimbali zenye tunapokeaka, ndio tunampatia naye parole, naye anatuelezea vile shida yenye iko napitia. Na mnamba akompanyaka namna gani après kubaikute? Après kubaikute tunakompanyaka mtu
d'après spécificité ya probleme yake, juu kila mtu anakiaka niko na shida yake, na ile shida zinakuwa na chanjo za kupishana. Tukishasikiliza mtu tunaangalia kisi ya kumuongoza kufatana na shida yenye anakuya nayo. Juu kunaweza kuwa mwenye anakuya na shida yenye inaomba ashindikizwe vile kuzingine njia apare njia ya kumsaidia kipsikolojia. Kwa mfano saa zingine shida yake taomba ashindikiziwe kipsikolojia, ashindikiziwe vile kisheria, na tutamuongoza kwenye anaweza shindikiziwa kupitia ile njia. Na kuna kwa mwenye anaweza kuya saa zingine shida yake inaomba vile apate dawa kimwili, ni mgonjwa, na tutaangalia kisha kumuongoza kwenye aende pata dawa maki anafatiwa vile kipsikolojia na kimwili. Donc unaweza tuhasirike mnakwaka mnafatana na zile organisation pour que wale walikuwa écouter wapate prise en charge niveau zote. Ndio tuna ule mwenye anakuya, kwa mfano mwenye inaomba shindikizo kunjia ya kisheria, na tutamtuma kunako kikundi kingine cha wamama kinaitwa FJDF. Ndio kiniko pale mwaveni de l'église. Kunakuwa ule mwenye saa zingine anapenda pate dawa, na tutamtuma kufepsi aende atunziwe. Ndio. Alors SAFDEF inawasaidiaka namna gani kuhusu hii point d'écoute? SAFDEF contribution yake ni nini? SAFDEF inatusaidiaka vile kuhusu kupokea gisi tulisema, kuna kuwa mgonjwa mwenye tunaomba tunawaitaka wa survivant, mwenye tunaona shida yake tunaona vile inaomba tumutume vile kwa psikologi. SAFDEF inatusaidiaka, tunamtuma kwa psikologi, anasaidia naye kufatana na ile shida ya ule survivant juu ajisikie mzuri. Kuna kwa vile wakati anatusaidia kupana makite mbalimbali za kuweza kusaidia juu la plupart watu wanakuwa kasaizi wenye tuko natumika na hapo hizi siku ni wakimbizi, na wakimbizi wanalagaka presque kila kitu. Ndio zile kite mbalimbali zenye SAFDEF inakuwa iko na tupatia, zinakuwa nasaidia kusatisfaire besoin fulani za SAFDEF. Inatusaidiaka vile kusutenance kuhusu kunakuwa kwa wakati tuna organize yenye tunaitaka masiasa educative, make vikao au matherapie de groupe, vikao ya wale watu wenye wanakuwa yuko natufikia na shida mbalimbali. Tunaikala pamoja nao, kama tutawafundisha tutapartager nao kuhusu mafundisho fulani yenye inaweza wasaidia jua kuweza kuangalia kisa kujisaidia kufatana na shida zenye ziko wanapata. SAFDEF inatusaidiaka vile kuwahudumia kama kutapatikana transport ya kuwasaidia kuwarudisha kunyumba ya vile. Ndio. Si mtu anapata shida, anaweza fanya exactement mtu wakati unapata na shida fulani haiombe kujifungia kwa shida juu kufatana na maisha yetu tuko na pitia hizi siku, shida ni za mingi sana. Leo unaweza pata hii shida, kesho itakuwa inaongezeka kwa wengine, njoo ofira mizile ke uko na kwa sababu unajizolea unajifungia kwa shida binaweza kuwa na biko na kuwa plus pire. Ukishapata na shida fulani, kumbe unaangalia kisa kujiongoza kunako kwede kute ili usaidiwe kupitia njia fulani kufatana na shida yenye nakupata. Unaambia watu wenye mnasema huko, kuambia watu vyetu vya humu tunaitilizaka yenye naitoa kama mekanisme de confidentialité, parce que wakati unatufikia humu shida yako hatuna droit ya kuenda eleza shida yako pembeni. Ni shida yako inaishiaka humu vile tunaongeleaka humu, parce que mtu akajirendre compte que shida yake alienda eleza huku ameenda isikia pembeni, haiko mzuri. Wenye tunaongeleaka humu ni vitu ya humu vinaishiaka humu andre sie, na ndio maana tulisema tunapokeaka mtu ama mmoja hata kama ukiana kukushindikiza hatuwezi ongea na wewe ule wakushindikiza na iko pale. Ndio mtu senya shakatala kusema mnafaka nini? Mtu senya shakatala kuongea tunaanzaka
tunaangaliaka kama ile ukatala kuongea yake inaweza kuwa shida na ni nini, na kuna kwa vile mtu kama alikatala vile kuongea anaweza kwa saa zingine alikuwa na mwingine. Tutaanza uliza ule mwenye alikuwa naye tujue nefiske maide general za kuule mtu, na seanse kuongea na mtu leo anaweza katala ongea juu tunakamataka rendezvous hatunanake na mtu tu siku moja. Tunaangalia ma prochaine rendezvous kama gisi ya kuevolue na mtu, parce que leo anaweza kuwa iko de mauvaise humeur au hata kwa clair hata kwa wazi. Mais au fur et à mesure mwa zile rendezvous zenye tunakuwa natuko nazo ma séance mbalimbali, mtu anakiaka niko na finire kujiouvrir na tunaweza kupata mwelekeo kuhusu shida yake. Ndio. Na senya mtu anasema mimi problem yangu hawezi pata kwa solution. Hapo unamwambia nini kwa mfano? Mwenye anasema problem yake haizi patikana kwa solution. Watu ni jiue. Mwafete mtu mwenye anasema vile maki yeye kufika kwa kiwango wa kusema vile ça veut dire angali kwanza bomweta yenye haya pokea situation, donc kumuwezesha kufika ku niveau yenye anaweza changer ile mwelekeo yenye asha kamata. Ni mwazile séances zenye tutakuwa tuko na kamata naye mekusema mtu anakia le même jour déjà a changer monyasha kamata ile mpango wa kujiua. C'est vraiment difficile, mais au fur et à mesure que tuko na ongea naye tuko naonana naye tuangalie shida nini inaweza mpuse kusema vile, deja ile inakuwa niko njia kumsaidia, parce que ule deja mwenye ameweza kufika hapa inakuwa deja inakuwa njia ya kuipika na kuweza kujisaidia. Okay, tunakushukuru Mama Christelle. Unaweza kusema neno lako ya mwisho kwa wakaaji wote na kwa wale ambao watakufuata? Asante mama journaliste kwa nipatia neno ya mwisho. Neno yangu ya mwisho kwa wakaaji wa Butembo ni kuwajulisha ya kwamba mtu ukisumbukiwa na shida fulani usichelewe kabisa kujielekeza kunako point d'écoute juu upate solution, ukuwe accompagné upate solution kushida inayokusumbua. Tusiendelee kuwa na madute, kujiuliza ama kuwaza tu tabakia vile. Kuko njia mbalimbali zenye tunaweza angalia kisa kusaidiana. Asante sana. Jina ni Christelle Masika. Pamoja na APS tumesikia namna gani watu wanajieleza kunako point d'écoute na namna gani wanakuwa accompagné ili kuweza kusaidiwa kufatana na hali zao mbalimbali. Kwa sasa tumsikilize Madame Liliane Musavuli akiwa kiongozi wa kikundi FELPEJIF, anatuambia mambo gani inaweza acha mtu anajielekeza kunako point d'écoute, ama kwa nini mtu anapaswa jielekeza kunako point d'écoute. Sanzi tufuate. Mimi ni Liliane Musavuli, ninakuwa mkuu kiongozi wa FELPEJIF, ni femme leader pour le progrès de la jeune fille, yaani kikundi cha mama ambao wanafanya kazi ya kuhudumia watoto wasichana wa mama. Ndio. Na kazi hiyo na kwa namna gani? Tunafanya kazi mbalimbali. Ya kwanza tunafanya kazi ambayo tunaita promotion ya leadership feminine, yaani tunaangalia namna gani kuhimizana na wamama na wasichana waingie katika kazi za uongozi. Wamama watambue ya kwamba wao pia wanaweza kufanya kazi ya uongozi. Ndio maana tunawaencourage ama tunawatia nguvu ndani ya hiyo kazi ya promotion ya leadership feminine, ili wamama pia waweze kujua ama waweze kuingia katika uongozi kwa njia mbalimbali, kuanza kwenye makata mpaka kwenye commune mpaka hata kwenye mairie. Wa jeune fille na wamama waweze kutambua ya kwamba wao pia wana uwezo ya kuweza kuwa waongozi. Tunafanya kazi nyingine ya pili inakuwa kupiganisha ujeuri. Tunaishi ndani ya mji ambao ujeuri ungali unasikilikana. Ndio maana tunaangalia namna gani sisi pamoja na wamama na wasichana tupiganishe ujeuri ndani ya mafamilia zetu na mahali popote ambapo tunaishi. Tunafanya kazi nyingine pia tunaita santé de reproduction, santé sexuelle. Zaidi sana tunaifanya na wasichana. Tunahimizana na wasichana kuambia namna gani wanaweza kujitembeza ndani ya maisha yao ya ngono ili wasiweze kuingia katika hiyo ambayo tunaita ma grossesse précoce et non désirée, wasiende na kubeba mamimba huko na huko pasipo wao kutaka, kwa sababu hawakupata mtu ambaye anaweza kuwaongoza namna gani wanaweza kulinda mili zao.
tunafanya kazi nyingine ni ambayo tunaita entrepreneuria. Tunahimizana na wasichana zaidi sana kuwafundisha kufanya kazi, waweze kujitegemea, wajue ya kwamba ili wapate pesa lazima wafanye kazi. Waondoshe mafikiri ya kuwaza ama ya kuzania wakitaka kupata pesa lazima kuwe mtu mwingine pembeni ambaye atampatia pesa. Lakini mama ama msichana aweze kukomana na jua ya kwamba ili mimi nipate pesa niweze kujihudumia lazima nifanye kazi. Ndio maana tunafanya hiyo entrepreneuria ama kufundishana kazi na watoto wasichana. Na kazi nyingine tunafanya ni hiyo ambayo tunaita accompagnement psychologique. Zaidi sana ya jeune fille anakuwa na maprobleme mingi, hana mtu wa kuweza kumsikiliza kuhusu shida mbalimbali ambazo wanakuwa nazo. Ndio maana tumefungua office ambapo zaidi sana tunawapokea wasichana na watu wote kwa ajili ya problem mbalimbali ama shida mbalimbali ambazo wanakutana nazo. Wanaweza kufika kwenye ofisi yetu, tutaweza kuwasindikiza na kuwaongoza namna gani wanaweza kupata suluhisho kwa hizo shida ambazo walipata. Asante. Namna gani mnafanya hiyo kazi ya kufuata ya kuongoza watu kipsikolojia na shida gani ndio mnatatua? Ndio, asante. Hapo mbeleni tulikuwa tukifanya kazi ya kuwapokea zaidi sana wa jeune fille ama wasichana. Tulikuwa tukipokea wasichana tu. Tulipopata msaada kutoka SAFDEF, tukaweza kuongeza ama tukaweza kukubali kupokea watu wote. Tunapokea wa baba, tunapokea wa mama, vijana na wasichana wote tunawapokea ndani ya bureau de coute ama ndani ya ofisi yetu kwa ajili ya shida mbalimbali ambazo walikutana nazo. Tunaishi ndani ya majamaa, unaweza kupata shida ndani ya familia yako. Kwa mfano, wewe unakuwa mwanamke, mume wako anaweza kufariki kwa mfano, jamaa ya bwana inakufukuza na inasema uende uache watoto, uache kila kitu nyumbani. Hiyo ni shida kubwa ambao wamama wanapata, wale ambao wameingia katika maisha ya ndoa. Anapopoteza mume wake wanamfukuza na kumnyang'anya kila kitu. Hiyo ni shida. Tunawapokea watu wa namna hayo ndani ya ofisi yetu. Kuna kwa hiyo wengine ambao tunaita ubakaji. Unaweza kutembea ndani ya community, shida mbalimbali, unapata bahati mbaya wanakubaka. Wakati ni wamekubaka lazima ufike kwenye ofisi yetu, tutakuongoza, tutaangalia namna gani tunaweza kukusaidia. Kuna kwa shida nyingine pia wanaweza kukushurutisha hata kuingia katika ndoa pasipo wewe kutaka. Unaingia ndani ya mtu tunaita mariage forcé kwa sababu wamekubebesha mimba kwa mfano, ama wewe uko kijana umebebesha mimba, wanakushurutisha uweze ufunge harusi na huyo mtu ambao uliweza kubebesha mimba. Hiyo ni shida ambayo inakuwa ndani ya community. Ndani ya mafikiri yako hakufikiria ama hakupangilia kuanza maisha ama kufanya maisha ya ndoa wewe naye, lakini kwa sababu umebebesha mimba na jamaa inawashurutisha nyinyi wawili kuweza kufunga ndoa. Hiyo ni problem ama ni shida ambayo ukikutana nayo ndani ya community lazima ufike kwetu, tutaweza kukusikiliza na kukuongoza na kuangalia namna gani tunaweza kutatua hiyo shida. Problem mbalimbali ama mashida mbalimbali ya ngambo ya ujeuri ama ma violence basée sur le genre, hizo problem zote ambazo zinazunguka ama zinakuwa ndani ya hiyo violence basée sur le genre, tunawapokea ndani ya ofisi yetu na tunaangalia namna gani tuweze kuwasindikiza ili waweze kupata suluhisho kwa hiyo shida. Wanalipa? Hapana, hakuna malipo yoyote. Kufika kwenye ofisi ni bure kabisa. Milango ni wazi, tunafungua milango kila siku tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5. Tunafungula tangu saa 2 mpaka saa 11. Kulipa hakuna malipo yoyote, hakuna kitu fulani wanaweza kukuuliza. Milango ni wazi, unafika, tunakusikiliza, tunasikia shida yako ni nini na tunaangalia namna gani tunaweza kukuongoza ili shida yako iweze kutatuliwa. Je, watu wanafikaka? Ndio, watu wako nafika, vijana, wasichana wote wako nafika, zaidi sana wamama ndio wanafika sana kwenye ofisi yetu. Ndio maana tunaomba pia wababa, kwa sababu maneno ya ujeuri sio maneno ya wamama tu. Maneno ya ujeuri yanahusu watu wote. Lakini kwenye ofisi yetu wale ambao tunapokea zaidi sana ni wamama na wasichana. Ijapokuwa vijana pia wao pia wanakuwa victim ama wao pia wanakuwa violé d'une manière ou d'une autre. Kuna mara wasichana wanaviolewa wa garçon, lakini hatuzoee kupata wageni wa vijana ndani ya ofisi yetu. Ndio maana tunatoa mwito kwa vijana, wao pia tunawakaribisha ndani ya ofisi yetu. Kama unapata shida mbalimbali, unaweza kupata hiyo ambayo tunaita agression physique. Unakutana na mtu anakupiga, hauna naye kosa, ama ni nyumbani ama uko mkimbizi ama uko na shida fulani, wanakupiga, wanafanya ambayo tunaita agression physique. Hiyo yote ni shida mbalimbali ambazo vijana wanapata. Lazima wao pia waweze kufika ndani ya ofisi yetu. Tutawapokea, tutawasikiliza na tutaangalia namna gani kuwaongoza ili wapate suluhisho kwa hiyo shida ambayo walikutana nayo. Nini njia napasha cha mtu anakuwa na shida lakini afike kupate kote? Kuna wale ambao wanaogopa. Kwa mfano kwa ngambo ya ubakaji. Kama wamekubaka, kuna mtu anasema ndio huyu amenibaka, lakini nikienda huko kwenye bureau de coute
ama huku kwenye ofisi ya wamama, wataweza kusema tuende mbele, tuende mahakamani, tuende tusambe, niite ule nije nichongee. Wengine wanaogopa, anaogopa kwa kuwa anasema ama huyu ni mume wangu, kwa mfano nimefunga naye ndoa, niko naye ndani ya nyumba, ananinyanyasa ndani ya nyumba hii, nimchongee namna gani japokuwa yeye ni mume wangu? Wanaogopa kukuja kwa kuwa anasema nikienda kumchongea pengine atanifukuza ndani ya nyumba, alafu anaogopa. Ama mko nyumbani, baba na watoto, baba amewanyanyasa watoto wasichana, kwa mfano anagawa vitu anapatia wa vijana tu, ni wasichana anawaacha pembeni, alafu wasichana wanasema tuende tumchongee baba, alafu akitufukuza nyumbani vitaenda vipi? Ndio maana kuna wale ambao wanaogopa kuja, kwani anawazia kama matokeo yatakuwa mabaya akishafika kuchongea. Alafu haiko shida, tunapenda utulete hiyo certitude. Kuja kuchongea haiko kusema tu utagombana na mzazi ama utagombana na mume wako. Ni kuangalia namna gani kutatua hiyo problem ili muweze muishi salama ndani ya nyumba wenu. Kama ni bibi na bwana, ni kuangalia namna gani wewe mwanamke unaweza kuishi ndani ya salama na nyumba, ndani ya nyumba yako, na huyo bwana asiendelee kukunyanyasa ndani ya nyumba yako. Ama kama ni baba, kazi yetu ni kuelewesha huyo baba ya kwamba watoto wote ni wako, wao watoto wasichana au watoto wavulana, watoto wote wako sawa. Ndio sio kusema tunafanya watu wagombane kati ya mume na mke, kati ya baba na watoto, hapana. Lakini kuangalia namna gani tuweze kupata suluhisho ndani ya community ili tuweze kuishi ndani ya usalama na ujeuri usiweze tena kusikilikana ndani ya namna yetu ya kuishi. Asante sana. Nawashukuru. Hata Madame Liliane Musavuli, kiongozi wa kikundi FELPEJIF, ametuambia mambo inayoacha watu wanajielekeza kuna point d'écoute. Madame Lea Nyota, wewe kama mganga wa kiakili, ujumbe wako wa mwisho kabla tumalize kipindi hiki ni gani kwa wale ambao wanakuwa na tatizo mbalimbali na wanaoendelea kubaki nyumbani? Malizia, tumewafasiria kuhusu hali na gisi gani tunawasaidia watu kimafikiri kwenye point d'écoute mbalimbali, na tunaalika kila mmoja ajisaidie vile, na kujisaidia ya kwanza ni kufika pale kwenye wanapaswa kusikiliza na kukuakompanyia, kwa sababu wakati yenyewe unaweka shida mbalimbali muro, unachokaka kiakili kila siku, na haiko kusema itakugonjosha pale pale magonjwa ya kichwa. Na hapari kugonjosha magonjwa ya kichwa, inaweza kuletea vile tabia za mbaya. Kwa mfano, unaweza anza kunywa pombe na ulikuwa ukunywake, unaweza anza vuta bangi na unakuwa unavuta hata, wala unakuwa mtu wa makali, watu wanakuwa na kuogopa. Juu ya nini? Uliweka zile shida mbalimbali. Tunaalika kila mtu unajisaidia, kama walipatikana na ujeuri, unafika ku point d'écoute pale ku FELPEJIF, utapata wakukupokea. Na wakati yenyewe, kwa mfano mtoto alipatikana na ubakaji ama alipatikana na shida mbalimbali, usimweke kunyumba, unamuleta na tutamsaidia kupiganisha ile hali yenyewe unamfikia. Asante. Asante Madame Lea, tunakushukuru kwa kuhudhuria kipindi hiki. Wasikilizaji na watazamaji wapendwa, ni hapo tunatia nanga kwa kipindi chetu pamoja na SAFDEF kwa kupiganisha majeuri ya kijinsia ama avec la SAFDEF pour combattre les violences basées sur le genre. Kwa siku ya leo tulizungumzia kuhusu assistance psychosocial, ikiwa moja kati ya kazi ambazo SAFDEF inafanya katika mradi huu tunayoita. Siku ya leo tulizungumzia kuhusu accompagnement psychosocial, ikiwa moja kati ya kazi ambayo SAFDEF inafanya katika mradi huu tunayoita renforcement des mécanismes communautaires de prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Na tumeona mambo inayoacha watu wanaenda kwenye point d'écoute. Tumeona namna gani watu wanajieleza na wanapokelewa katika point d'écoute ya kikundi FELPEJIF, ikiwa kikundi ambacho kinashindikizwa na SAFDEF kwa kupiganisha majeuri ya kijinsia na hasa ujeuri wa ndoa ya kushurutishwa ama mariage forcé. Na Madame Lea ametuambia mengi, ametuambia ni nini prise en charge psychosocial, ametuambia wale watu wasaidia namna gani. Asante kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza na kwa kutufata. Kwa maoni yenu mtume ujumbe kunako 09 94 76 32 09 09 94 76 32 09.
Ukiwa na tatizo ama umeona yule ambaye alijeruhiwa, unaweza kumshindikiza kunako vikundi mbalimbali vinavyotetea haki za wamama. Asante wasikilizaji wapendwa, kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kufuata kipindi chetu avec la SAFDEF pour combattre les violences basées sur le genre, ama pamoja na SAFDEF kwa kupiganisha majeuri ya kijinsia. Tukutane tena siku ijayo. Kwa utangazaji wa leo nilikuwa wenu Mashan Mayanza, ninakuwa stagiaire kunako cellule de communication ya SAFDEF. Ndani ya studio nilikuwa naye Madame Lea Nyota anayekuwa mganga wa kiakili ama psychologue clinicien kunako SAFDEF. Tukutane siku ijayo. Kwa heri. Wanawake jeshi kuu, wanawake jeshi kuu, jeshi kuu.